ଭାଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ଯାଏ ତାତି ପ୍ରକୋପରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମରେ 45 ଉପକୂଳ 43 ଛୁଇଁପାରେ। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ପାରଦ ଥିଲା 42.1 ଡିଗ୍ରୀ। 27ରୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇପାରେ ଖରା ଛୁଟି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା। କଟକ ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବଢ଼ିଲା ଛୁଟି ଅବଧି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳ 6:30ରୁ 9:30 ସ୍କୁଲ। पश्चिमबंग और तमिलनाडु में रेकर्ड भोटिंग। बेंगल में प्रथम पर्यायर 92% मतदान। तमिलनाडु में 85% अधिक भोटिंग। बंपर मतदान को नहीं सबु दल खुशी। जनगणना नियोजित कर्मचारी एसओपी संवेदनशील स्थान को एकुटिया जावा मना। जड़े पुलिस जी जनगणना काम बाधा देले 3 वर्ष जाए जेल। आरबीआई चेतावनी मुंड बिंधा बढ़ाइब जोगाण समस्या। महंगा इंधन उत्पादन खर्च चापरू अनिश्वासी हेब अर्थनीति। अभिवृद्धि प्रति रही विपद। अशोधित तैल $100 पार।